समस्त को नमस्कार। प्रभु जीशु कृष्ण का नाम रे मु आपन स्वागत करे। मु आशा करे आपन माने समस्त भल अछंदी। मु मध्य भल अछि। चलंत आज वाक्य ध्यान विषय माने देखिबा जहा कि लोकलिखित तार 6 पर्व तार 37 पद। एई पद को आज माने ध्यान करिबा। 37 पद रे लिखा जाए, विचार कर नाही ताहाले तुम्हे माने विचारित हबो नाही। दोषी कर नाही ताहाले तुम्हे दोषीकृत हेबो नाही। क्षमा कर ताहाले तुम मान को क्षमा करा जीव। दान कर ताहाले तुम मान को दान दिया जीव। लोके मान को पूरा करी ताहाको चापी हलाई उछुलाई तुम मान कंठरे देबे। कारण जेउ मापरे माफ करो सेही मापरे तुम मान पुଣି मापा दिया जीव। हे मोर प्रभुଙ୍କର लोक माने एइठी प्रभु श्री कृष्ण निजे शिक्षा दउ अछंदी, निजे कहू अछंदी कि अन्यर विचार कर नाही। अर्थात विचार कर नाही ताहले तुम माने विचारित हेबो नाही। जदि आपण माने जन को विचार करी नहांती ताहले आपण मध्य केबे विचारित हेबे नाही। जदि आपण माने काहा को केबे दोषी करी नहांती ताहले आपण माने मध्य निजे दोषीकृत हेबे नाही। जन जदि क्षमा कर ताहले तुम मान मध्य क्षमा करा जिवो। देखंतु एई विषयटी विचार न कर, दोषी न कर, क्षमा कर, ए तीनटी जिंस मनुष्य जीवन अति जरूरी आवश्यक अटे। देखंतु आज के समय रे विचार विभिन्न प्रकार माने लोक माने अछंती से विचार करथांती कि नहीं, सब विषय विचार करथांती। जनक मनुष्य विषय मध्ये से कोन करथि विचार करथि। से एमिति से भल न से खराब है एमि सब विचार करथांती। आपण हम की आज्ञा जनक विषय विचार करि परिबा, किंतु प्रभु श्री कृष्ण निजे कहू अछंती विचार कर नाही तुम्हे माने विचारित हेबो नाही। प्रभुकर वाक्य आपण का मते सरल भाव रे कहू अछि। जदि आपण मु जदि अन्यर विचार करूछु, अन्यर दोष को देखुछु, अन्य को आमे निर्दोष थाई कि ताको दोषी करूछु, ता विरोध रे आमे साक्ष्य देउछु, ताहाले आज्ञा आपण आ मु मध्य सेही दिन विचारित हेबा सुनिश्चित हेबा। सेति पई प्रभुकर वाक्य आपण का मते सचेतन कराउची। यदि आपण माने जदि विचार करू अछंदी तेबे आपण माने विचारित हेबे। यदि आपण माने कहार विचार करू नाहंती तेबे आपण माने मते केबे विचारित हेबे नाही। अति सरल भारे प्रभु श्री कृष्ण एटी कहू अछंती। यदि काहा को आपण आ दोषी करिसंती ताहले आपण मते निजे दोषीकृत हेबे। जन को आगे आपण माने दोष देई कि आपण माने जन को ठकी पारिबे, किंतु परमेश्वर को आपण माने ठकी पारिबे नाही। एडी प्रभुकर वाक्य कहू अछि। आपण माने जदि जन को दोषी करिसंती माने से दोषी हेइनी ताको आपण माने दोषी भाबुछंती ताहले आपण माने दोषीकृत हेबे। आपण जन को दोषी करिया पूर्वरु 100 थर निज को भाबिया दरकार। एइटा जो व्यक्तिटा से सତରେ दोषी ना निर्दोषी सेइटा आपण माने विचार करंतु। जन को दंड देवार परमेश्वर अधिकार अच्छे आज्ञा, आपण अधिकार नहीं। आपण जन को दोषी करबा आपण अधिकार नहीं। हुए तो से दोषी करिथिबो, दोष करिथिबो ताहले विचार आपण माने करि परिबे नहीं। जदि आपण माने जदि विचार करछनी ताहले विचारित आपण निजे हेबे। जदि दोषी जदि करूछंती जन को ताहले आपण मध्ये निजे दोषीकृत हेबे। आ तळ पद लेखा जे जन को आपण क्षमा करिया विषय, क्षमा विषय फॉरगिवनेस विषय लिखा जाए। यदि आपण माने अन्य को यदि क्षमा दउछंदी ताहले आपण मान को मध्ये क्षमा दिया जीवो। आज देखन आज्ञा कोडी क्षमा अछि, कोडी विचार अछि, आ कोडी दोषी अछि। देखंतु आज दोष देबारे बहुत बहुत बहाना अछि। जन को दोष देबारे आ जन को विचार करिबारे बहुत बहाना रहिछि, आ जन को क्षमा न देबा बहुत बहाना अछि। सेतिपय प्रभु श्री कृष्ण तीनटी जिंस को जोड़ी की कहउछंदी तमे जदि विचार करिवो ताहले विचारित हबो। तमे जन को दोषी करिवो ताहले तम माने कोन हबो दोषीकृत हबो। जदि तम माने अन्य क्षमा करिवो ताहले तम माने क्षमा प्राप्त हबो। ऊपर जिंसटा विचार विषय दोषी विषय कहले आ तळे क्षमा विषय कहले। यदि आपण जन को विचार न करी जन को दोषी न करी आपण जदि क्षमा करूछंदी ताहले आपण मध्य क्षमा प्राप्त हेबे। एइटा मुख्य विषय आज वाक्यर मुख्य विषय अटे। आपण मु आज्ञा अन्य को देखले केमिति देखुछु, विचार भाबरे देखुछु, अन्य को आमे दोष दउछु, ताहले आज आमे प्रभुकर वाक्य सचेतन हेबा दरकार। अन्य को आमे क्षमा देबा दरकार। क्षमा देले माने क्षमा प्राप्त हेबा। आ विचार कले हम विचारित हेबा। यदि दोषी करिबा ताहले दोषीकृत हेबा।
ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇବା? ଆଉ ଏଇଠି 138 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦାନ କର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତ ଦାନ ତ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଦାନ କେବଳ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଜାଣିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଦେଇକି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ଭାଇରାଲ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ କର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବିଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାପରେ ଦଶ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାପରେ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଦାନ ବିଷୟରେ। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି ବିଚାର କରୁନି, ଜଣେ ଯଦି ଦୋଷୀ କରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିଛି, କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜଣକୁ ଦାନ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଦୋଷ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ଗୁଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ ହେଲା ତମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଲା ତମେ ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ହେଲା କ୍ଷମା କର। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦବ, ନିଜକୁ ଦେଖିବ। ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରିବ? ନିଜକୁ ଦେଖିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଗୁଣ ଥାଏ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଗୁଣ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ ନା ସେ ଦାନ କରିବ। ସେ ଦାନ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର, ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମାପା ଦିଆଯିବ। ଏଇଠି ଦାନର ବିଷୟ ହଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଦଉନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ମାପରେ ତୁମେ ଦାନ କରିବ, ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଦାନ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଖିଅଛୁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଣକୁ ଦୋଷୀ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଣକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ସବୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୋଷୀକୃତ ହେବେ, ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ମାନେ ଦାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଦୋଷ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କ୍ଷମା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଦାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏଇ ଚାରିଟା ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଅଛି। ମାନେ ସମାଜରେ କେତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସମାଜର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିକି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଝାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, କ୍ଷମା କର ଆଉ ଦାନ କର। ଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।